لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هجر وجنا ركمنا تتنجك أردت مسلنا قصه لندي الصفر لنكي أو أستكوندي تراتا مرونده ميلاديا وجنه اللي تمادو نغتسينا قصتمون دبانا لنكوا تنفلدو نغتو أصول تفسير وكلياته للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله لنكوا درس تنفل لندو سكان لندو لنكي وجونا كليات يا كبه أهم من تنغني سري علامة السعدي رحمه الله ومن الكليات أوجل لي هو كهما انتنا قرآن مومن تنسل النقون تديغا سينهين بينو كما أقل قرآن هين يغنو كبينو حقاتين تواغا سيني كما أنه ننتي أكنغم صحيح ولكن يرى أنه نكنا قاغي ضمير شان ننتي هنشاننا إذا وضح الحق قلتهم نبانج صحيح والظهر أقبانج ظهورا بانجيا جليا كبه بانغان تنغني شراه نيغونو دا غانو راننتي إذا وضح الحق قلتهم نقرا وظهر أقبانج ظهورا بانجيا جليا كبه أكلم تنغني مانا أبانغان تنغني كلم تاغو يتيري yerenya mana abangan tegana aga bange ya jaliya bange kebe abangan tengani sikka gantar biten tadi lam yabqa amatuhu lil mujadalat al ilmiya hadangallem ma gunun dangane kubenu gani tuagum padangallem ma gunun mana tuagum kutandun dangan sahih sonin kan kandepe lam yabqa amatuhu للمجادلات العلمية تواغن كتاندون دغني والمعارضات العملية أدو قلو مبالنتونغا معنا معارضات بلونغا العملية كبينوغا لقولي غانكويا معنا قلو بينوغا هي بانغانتك بندل لما غنا ساغاندي نمبري أما تغكون دغني محل دينغرايا صحيح أما قال لما أنك من دبانة لم يبقى ما تقول المجادلات كتنون دعني العلمية كبنو غني تواغو غانكونا والمعارضات عرب بلين دهوننا العملية كبنو غني قلو بنو غتونو كباليني أما تقول دعني محل دينغرايا وارو تونغا بانجي kubenu gani tuagun kutandunga ado gollu benu ga tongu ke bandal lemago ballin den kannan ka mana iga sogin yala dingira wa kuma gagadi dingira anta kuda o kutanden na do mani tongu ngama bange tonga bange amma ne hajuna kutande sogin den na do mani tongu ngama bange tonga bange amma ne hajuna sogin de tana idan amato tuagun kutandun danga de ado gollu benu gani ballinda no ngama to kundanga ni محل دينغرايا بل أي تبطل المعارضات بل لندهون كنا بونو وتضمحل المجادلات كتندهون كنا برجن بكانو إذن كن كلية كبه أهم من تنغن السري تنغن بانجي تواغنو بينو غارني نا kutanden kinyoya walla kenge gollu benu garni na tungu ke sori batten ta kundangan la majala lil mu'aradat wala mahalla lil intiqad tungunga mabange dingira be ya kutanden na irenyen ka tungunga bange ka hinu hillani immanna tungu ke utu immanna nya dundare anna bara tungu ke ku hilli banen kebe hakene ke qa'idatun shar'iyyatun aqliyyatun fitriyyah علامة السعادة كتابتنا راتكن قاعدة سريعا غدا كبه سباتين دي حقرين غدا سباتين دي تاكي مغو حرام پرين يمغا غدا سباتين دي كير قرآن دي دنگرا غبيا kutanden do sogen do hibetana ona nyana mani anna kutanden nyana timani tongun nambange sogen do na nyana timani tongun nambange maka heti kagana tongun bangante gani ka mani na hana kutande ke idan na hanta dangani
idan Allah subhanahu wa ta'ala ke hibe hakene ke agada bangande qur'anun di hi qoreani aga koni nanti ona ke adabari ona to ono qur'anun di walla hadiya sahantendi maga tanga kutande nyana kendi maga tanga hitana ya gam mugandini agollia kenya ni zuhri rahimahullah ada digame kore kebe hammin tengani ati min Allah risala na qefaren ki kengilla Allah kolla na qefaren ki na Allah gahi qefarun ki ndengilla Allah wa ala rasul al balagh kinyandindenga kenga faren kamma kolla na qefar na ko kinyandini qefare gahi tang dan qefaru nya na qefar na ko kinyandini wa alaina tanfir dun karande ngoku kamma qefaru ngara kebe kinyandoya ona kengolli kengoku kamma ona kuta kento kamma on barai kento o kamma ona fasar nawre nyo hota na kento kamma idan ke mushkila no maga gabodi lenki e balla aya ngara kebe bangande walla hadiya sante ngara kebe bangandi e balla kenye na kutandella di walli na so gelladi walla kenga ina fasari mo be gallingi dangan masalan misale ya na koyi nanti tongunga na bange kutande palasin taga dangan soginde palasin taga dangan hillo anano ntongondi tenda duga ya dangan al inqiyad walla kenga he al mukabara ndundara guntaw tunkanti jalla fi ula la ikraha fi din qad tabayyana rushd min al ghay nekinde karabande kenta dinandi na sabunya maniya kande nga kembange bakasankin tagun nokonde karabande nyana mani kamma himugunte kebe gama bange hana makahe kebe na hanga mabanga ndanga no kana kebe gama bange mana kebe na hanga mabange intan karabana nallo kenyeriwa ka kebe na hambanga tenga na nyimeda serang karabana nalladiwa masalan kube no ka jamanu nyugoni ni forse na ni karabani kata kada ikara makahe to warne ikara daga kenna hamma bangi dangani nka kebe ga munda inda gi kare gana tiken nan daga ka yala karabanda ken kibarendi attarun tabane nyanamu idan karabande na wa dangani na hagan ta kebe di walla ana hanga mabange ka hibe na hanga bange ka dina kebe hay kene ke yala ana hamma bange wa nanti dunanga linta gondo la garanga linta go isula linta gon inna kannan ka di dina mutenya di idan agana ana hanga bange nan kinyeke di manan ta karabande dangani manan tana sere karabana lodina kedi ana hambanga tanya ranga munda awutu angana baraka anganya dundare atokono ngawandangani walakin karabande tan na sabunya kebe gana bangantenya idan ho bangante manan tanan tono kutandenya kendi ho bangante manan tanan tonyo sogero kendi ho bangante bangantenya nanta hata jini bangande tanai ngawutu wallinga tokono kenya nanga sergabe ngalla hilla kapin kibaru ko amanan petinan tama bangi dangan abangi dangan ka yonkilungu dundara ko kembana ni barandine dundara ko mbana ni igantawu koy kubenu gadi samay ga dundara ko mogombe nan kaso tunkan tagadi jalla fi ula ayatana wa qulil haqqu min rabbikum faman shaa falyu'min wa man shaa falyakfur anken nanti kebe hakene ke ani tongunye nangiri gellan kamanga qur'anu ke ay gonon ti dina ke agana lingo serebe dangani anan tongonde agana lingo serebe dangani anan kafir na na sabunya maniya tongunga abange sikkan tagadi hibe gana wutu jamu ngadangani kebe gana baraka gadi idan kempati nyamare kebe hakene ke li tahdid ba baganden do kanunde wal wa'id ado na kamanyina nanti hiwada halleya na sabunya mani to ngumbangantenya anta ta jinu kota ne sikado mankangedo meso gantano abangantenya ni andalu serebe da utu kebe ga duaya dangan andalu serebe da ga dundara ga nan kafir na hotai atoran ca gene ka tabane idan no kuntu suka humante ga na tongun ko nan dangani ku hilir tanyun kollande emmanna tongu ke utuna ngolli tay emmanna nya dundare nambare qur'ana ngaya nga konanda anga bare ga anna ku hilli dubana mbiade imanda utu imman bare idan anga bare anna hillandi kyade kanya na ga be hanga qur'ana ngaya karrin kam a o ko karmo make ko da de a ke o khirce make ko da ngano ku de benta ke kamma idan keni dundara hunye keni nan dundara wa ke fare nda kenya ko dundara hun fasarande al kibru
batarul haqq wa ghamtun nas makaiti batarul haqq tungunna karnde wa ghamtun nas ado soron qagal logonden nan ne soronga dundara ko nikai idan yere manini tungunna karenya nambara tungunga kene dundara ko gi kamannungutu to ken cabura qur'ana ngaya maga jewna sagan kebe ganda ngani hinu hillana qur'ana ni khibare walla kenga he gaga nyamare o ganati nyamare hatan de ngano gon khibaru nga isuka humanten to ngondi nyamaru benu gari walla hatanu benu gari igatan ni nyam gombe mana alla gatan ni nyam gombe nyakundunga agatan na kubenu dabari idabari agatan na kubenu to gono ngai to gono kenga hangarno kille tanadi warni na sabu nyamene qur'ana ho bangante jer mukanta de la go mudafi nyagam bin tadi biten tadi kanyen tun kanti li yahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina idan misale tan hakene misale sikandinga nanti to ngunga bangante nyen tun kanti jalla fi ula wa shawiruhum fil amr sirat al imran qifare isawara hinchanen mana hibe ganara ga hataji ni katta sawara nde isawara kendi sahim nkatongunga na bange no kube hibe ganta hataji ni katta sawara nde ga yala bi sawara na kendi qur'ana ngaya liqe fare ngara sahaba nun kirini sawara di abadan kenya na ati fa idha azamta fatawakkal ala allah sawara ndem pallanga na hanke kebe kamma tu galla kamma walla hibe to ngunga banga ganta ta jini sawara nde angana hankanya ngen kamma tu galla kamma ma tanga hota na ya mundu no renga kenya ni to anon ti sawara ndado na istikhara ndabari anyana kambire kenya inda taraddud gere empati sawara ndendo istikhara ngibare na irenye amma hibe adno hanga bange akurenga bange akheringa bange yala sawara nda kendi ngamu nanan jawara ngasa ko on callini kima waki sakon callen na hambangan tenyani sahim eti allahumma magante gatin kebe dangal min babu taqwiyatil azima anga hanka kebe kamanga mundana semben masalan anke ngamba ka ngurdun callen dabar annanti to ana dangane wallan karmo dangane ike wa mundana urun callen dabari afa songun ta gon ko ni dangane anti kammo kuda na sage li shajja'aka kuda nan chabondi na kurazin kidanga na dudo ko ben kidanga ike kam ida ni watin keda min babi taqwiyatil azima ke wanonga kakanga haga ne kenga manan ta istikhara do sawarande anga sere ko ngalla hanken hon kam matin tiwa mundana istikhara dabari ampan kewo masala anga gonu ngalla da gare mundu nan duguta maka ida kina nan duguta ana tatiya ngunda na istikhara ndabare hatin dangi ke woddo annan arnan do jamu gemundi maka warna ampan ke hinya ngen kamma idan yerebe hakene ke sawara ndenya na minna hinu benu ga mabangen ka hinu benu nda bange ga khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihum biha wa salli alaihim min salataka sakanu lahum ya la farendi sawara kedi afata nadi gawara aqimus salat na sabunyo kunda hambanganten sawaran dende istighara do hotana kenna gere empati kebe na hanga mabang yala bonenya ni yala toranya ni sawaran de linerenya edan kudo suro gonum maka kenyi du dangani hitana ya nanti sawaran den kagano ga agana na hanga bangai manni ga tona sawaran denya sawaran den ni kebe na hanga mabang amma kebe na hanga bangai sawaran din pintano sahim ngasallini ngasunna ngutu ngatawidu ngutu la anta ta jini karti sawaran de kudi warni ho bangante gere tere ayatana tunkanti jalla fi ula yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyan tunkam pay gada higo bangandere kubenu ganyinonga hakatu sutongunga nari iga kutandendo hadangallem ma gunyana tunkam pay gadi ihi kebbe goere na koy iwanke mpadangallem ma gunan kutandallem ma gutungum bangem palle yala kutande hakatiani diganca gande hakatiani kenga tungunga bangenu kube ho ngare no ona wutu hakke benda bare kunni halle koy idan an ay gonu ngalli tungum banganna ayan qarida walla na hadithan qarake susudi ibn ishkalatun do ihtimalatun likin kendi kenda nyaga kendi kenda nyaga kendu kubenu ganyi kunduga
itanda aya nyani walla hadiya sahante nyani hotanan tanken dangani sami'tu wa ata'tu maka ayati nda mugundu ngatai idan nawatande kursin dan bangenga tunkanti wa ma lakum la ta'kulu wala alla ta'kulu hafsimaga alla ta'kulu mimma dhukira ismullah alayhi wa qad fassala lakum ma harrama alaykum tunkan paigadi ibbegoyere alla togonga koni kebe kamma sahih kenyi gayenga na sabunya hilla kapanonga farenga ta alayhi salatu wassalam igara alla togonko ni kebe kursinden kamma ina kenyi ga alla togonga makko ni kebe kursinden kamma maka kenyi ga ida mani diga merti alla kana kebe karina to umma kenyi ga o meru kana hube karona kenyi ga yani to ngumba ngem pallati alla imyanti baka ayati manna kunga kutande do hotanarti lerenga tun kam pay kadi be ko manina aga dangane aga gante gene gelongo hokebe alla to gonga koni ken kamma hibe ga harama aga kamma alla da kem patam panca aga dangan nan ta kana ken to kono kebe ga dengan da balla ken ngamaniya wanga igonu ngallanga nyini ya gare goy ya kan tende ngana da a o sira ga so baraya de iti kundo ani de iti ko se nyani de to kudo kunta me ya kene kundu do kundo kube nuga harama alla da kun kanna nan nuga kebe ga ma harama anda mani kutanderu din an cere ga sen dan kabilan dan pube tan kun ngara de tay kube nuga fati tawhidin ga marno di hinna ka alla da ke ya hunde ngen dan dangan maka skala turtan du dangan kendi idan ya kenu misale hogga ba no ngati na daga tenni ikama nunga diganga bertuno ku soronta dungene ke o kabilan ta dungene kenya kunda konta daga tenna Allah hewa sasa hinu hillana no anna wutu walla kenga hanna dundara ganna bare anga bare haranga na tandu maka yang kantenya no dundara kunyen sahih idan misale tana haykene tunka jalla fi'ula kubenu dalilu nga bangi dangani iga baralle manan ka hunga harsa tunkanda kunjaragi ati fama lahum la yu'minun wa idha qira alaihim alquran la yasjudun dalilum banganda na tauhidin banganda nan lalle manan ka hum banganda har sanga ballake mutu tunkandi bego na sabo nyam ballahu mutu akabe dalle nga mabanga adalle nga bangega le manan ka hum dallum banganda ngani mandanga balla sikkan na minna sogen na minna ke sunna to ngum banganda mananga balla idan honda lenga bangana nduguta magandu hala awtwa kenga hanga balon kinyandu ya ka hande tunka jalla fi'ala misalin yarunda ga sai qur'anun kamma na urginta onko na fasangonta onko na itremmen ko ni serebe ga na utumana ana ha ken cidu kubenu ga bara qur'ana ngutu atikam mo fa bi ayi hadithin ba'da allah wa ayatihi yu'minun allah halle ada akai finum palle sahih kam masalana nonga kan khibare na nonga ikuncha huntenga kenga ndari ga tungondi ni te ku halle allah imediga kanne qur'ana paikene fare alayhi salatu wassalam hadi asantom pai serebe ku ga mabanganda ngani kandi ga mellini na tungum banganda kendanga nangaw idan iskalum payere anna qur'ana ngayan qara serendanga na bare anna hadithan qara serendanga ni anabare nka manna daga kitabi de pinne wa to qala sheykhu khirsenti makahe kem patina ma kan kutu nyugo nurti kita gaitul wara tago honum pa bandana kutubuz zamani yani tago pa bandana ni allah jalla fiula wakaye ayano abandini sere tanai tikenga idan sere suga balla qur'ana nga sere suga balla haditha nga ikama numbe gundenya hakene na sabunya qur'anan to ngumbange hadithan to ngumbange kebe giri ito ngumbange sikando balle na minna killen ta gairenga idan allah subhanahu wa ta'ala gadi ine manun koni nema banganto ado nema mugunto tusu ko mantenga soronyu gonano nga harsa alla ne manuki wasikana kundi ni dambin coy katta taga honu tanai tun kanna mani ko ni dangani fa bi ayi ala rabbika tatamara atigadi fa bi ayi ala rabbikuma tukadziban warna banga ken nema giri alla anke ngatini tikka sandarti kamme alla ndar tanke ngatini kar sandarti na breke be gam alla nda kinanga ngatini tike modi anda kinanga
sahabe ga magallanda kinanga anke ngatin tika sanda kinanga lemmu be ga magallandi kinanga ngatin ka sandi kinanga idan ikama numbe gonde nya nema suga maga tagiri Allah kanga na daga damin joy katta utana anda musiban kinyande warni sikkan takele kenni ho bangante nya idan aya nunga bononga nonga hube ga ke bangandi nanti mani qur'ana gana honkoni na bangandi kutande ado hadangallem mago ado ballindallem mago killen ta kendanga awto annan gollite igara qur'anan qaranu ko bekenya umar radhiyallahu anhu sahaba nun dikam wa kana waqafan umarunya sikana nyanya qur'ana ngaya nu ngana kare ite umarunya radhiyallahu anhu asiginte kundadi idan ke sagoy do ho ana ta danga no ittaqillah kanu allai kebe ga kitende ayar nama sahih aga kanalle mo gombe ko wanda binnanga da qur'ana ngaya ngakarata awasikinonga anta dangi atini ayan kenga gara nyame kenga bangano dangani khefare nga fata alayhi salatu wassalam aga ti serem magata fati o honda ta fati wa kanden kutu abubakar radhiyallahu anhu wa arda agara gada aya nun qara umaru ti kammo atantini ikemu ku qara abada antini mo kutu abada asage do halle iki anyi ga ti serem maga faten kon ki sage do halle dingira ko to tempai kene kyai warna da nya kenga hin qora hakrende ka hanya na maga ante ke faran fata tin wa kannan kutu asiki be sula sa min tenga tawu ka aya nunga gare asage di halle batten do batte idan mu'minin nan kawanya na kenyam mo gadi an ngana ya garin ngallen no kunya aya nunga na gare siginonga angane jamun no kunya aya nu ngana kare siginonga angane gaga den no kunya aya nu ngana kare siginonga masala ni ribaige walla ga wara ta'allem ma hum pakanya gane haditha nu ngana kare siginonga idan mu'minin nan kawa kunna na sabunya qur'ana ngayo nda de santo ngana kare no kube sikka ngriba kano sore ngriba kano nga palasin ta kuma hinu hillana nutu walla nabariya sahih kenya ni ga sanga to qur'ana sasa na rusu gundo hoynunde har balaga ngumunyi go ngumma ga honu ga no ga tina al iktibas na ho to qur'ana nga walla na ho to haditha nga narandi ga men no gonde ananya anta da min to ni nanti Allah anti walla fare nyanti sahih diga men no gondi awa gemmen kaga na sugen no gonye to anu nyugo nun ta dugene tay nan tan na da bar sugen no gondi watini sugen no gondi maka iktibas ndabari idan jaka hinu kube no ga tan ta gemma no gondi na sabunya qur'ana maka lagar nanya sugenga kalengi kusugano benu go kuma ga tin islamin jugano nyene ka gambare nga sampene gitar nga sampene nyonyori nga sampene atana ido sugenga me hakran de go sugana nyikenya la ilaha illa muhammadur rasulullah adama ta'awuz billahi minash shaitanir rajim ati shaitan adanginan ken nyimmediwa ha anda tanga murenya kan shaitan tane nan dangan ken nyimmedi idan kubenu hakene ke hay sergabe martana ti ko ati islamin cugano nyen koy ho gabe sage kata kunya terin kandenga sasa tikenda sugi honde terin ka kuna silama gomba na sugunu ina farenya sugunu ina sahaba nu sugunu ina kanya na ke gitar do ke gambar do ke qur'ana ngaya kwa daga na domi kana martike ya qur'ana riya ongol litai sahih idan yere be hakene ke ya wa min al kulliyat agalli hokko man to qur'ana ga kubenu konni no kuncu suko man tenga annahu nanti hincanenga idha wadaha al haqq galli to ngunga kenga na qura wa dhahara ga bange zuhuran bange ya jaliya kebe kallangun tenga mana kebe bangan tenga ni lam yabqa amatugo sahih na sabunya harful illa ke to gotimaniya na sabunya ire majzum صحيح مجزوم بحذف حرف الا ناسبني لم كبه هكنن لم يبقى امته للمجادلات كتندلم ما غندغني كتندلم ما غنو warni jamu nyen mujadalat lil mujadalat kutandundangani al ilmiya kube gani to ago ganko nanti a wona to ago nyarti de anke ngara yang karake khirsi kati kundu banga ti kundu ga ke to ana kati kundu banga ti kundu ko al mamam kati kundu ama togo tuwa un kutandundangani wal mu'aradat aro ballindu honun kaga dangani al amaliya kubenu gani gollu gankonga anga de digambe ko nanti kyanya modi gore fulana nyere kenya nya na kundwade
o almami fulana nyera anyanya na kunda de o garamo fulana na nyana kunda de edan amato gollu be nuga tungu ke ga ballini amato kunda ngani ado diga on be nuga nyana na tungu ke kuta amato kunda ngani maniya mahallun dingira ya ngaji kim misale ngabangane lil mujadalati li ilmiyya to on kutandun dangan masalan qur'ana ngayan kadannati karsatu kundu wal mu'aradat al amaliyya ado ballindu hon dangan ku benu gal gollin kalle anati kundu karsanya nyana kunda kutwa on kutando ado ku golli ballindo be hakene kay qur'ana ngaya lempalle to nga bangi amato ko kudangani mahallun dingira ya masana alli soro hilla keda me o girsen tukundu keda me moydo gore makutte to ko ke kitedi angada qur'anan kara dingiran taka idan ke futande dangan yarni to ngunyal likita ku daga na walla kenga alli soro illi keda me o ko girsen nyana kuno gara mo nyanya na kunda ke gada me de be ngoli nyanya na kunda inta kutande nga golle nya kamma idan ku golli ballin to be akene kanke ngana qur'ana ngayan kara walla haditha palasin ta ku daga na ngeni de bengal mamin yanka qur'ana ngaya ngara kebe ko na ko tanya na ga walle nan to na to na ga tikebe nya ko tanya na ga nyangin haja san tenga tu mo gombe ko tan tuano ga dabar ka har sanga daga na to agunu yugo na arti kube nanga kutande nyana tia wallanga daga na gollu tanariti na qur'ana ngaya ke sogi dukunga antu agunna la danga dundara bure kamma na sabunya palasi mato andan ku killi dangan ku bono bal ay tabtulu al mu'aradat bal indi honu nga allama te sadi ki kunga bonno sahim amati bono dati wa bonno ago iwaina mbora ko to su daga na harsa litajaddud sahib kurumba ko iwaina mbona nan daga harsa tabani na ina mbona har lenki hono bonno wa tadmahallu al mujadalat kutandun qaga kun qa gurje le daga sahib ago iwaina ngurja harsa ga na ina ngurja sahib amati batala al mu'aradat amat gadi idmahall al mujadalat tabtulu ado tadmahallu litajaddud iwaina kurumba ko daga na adiga make idingirang ngaji ki ha me kiteke hakati ngollo hillandindi hakati ngomara idan ollo qaida tanadi ken qaida na kannan qaga kamma kenya annafyu qatande sahib qatande be garno qur'anan de qatandu hilli kunyal ibn qur'anade nafil wujud ado نفي نفي الوجود معنى نفي لعدم الوجود أو نفي لعدم الانتفاع وقتن به الله للقرآن نهون قتن ننتنوا بيو أدونا قتا لنتاوانو دين قد نهبي غان قوى كتتي كم كتتي إذا ناقوا غان تنو صحيح ناسا بني سريو غانونا أكن قنقوا وتاقي كفامية مثلا انواع النفقه de nonunga to anon disippo ho hanan ne kannan qaina fiyun li adam al wujud na hon qatanan tantanonga sahih na hon qatanan timani nan tantanong مثلا angana sasa ma min ilahun illa allah to ngubat kamanen tano maganta allah anda akitenya kata tantanonga feu maka ite anda ka tantano feu walla ngana ka tande nyo ko hakene garla be ya garen deira anda ka tande nya deire ka ya gare kitande ngaire antano nga walla ngana tiketa ga lemmenta sarne bakadi anda ka takenta nya na maka he idan anda ka tantano a feu ke warno qur'ana sahih katandem pillandin ni kannan qarae nafiyun li adami li intifa nahon qata awano ngaden kana hante masalan taron na hanni kannan qagai anna diga men bugute inan kande yaren na hanni kata kannan qaga ando ho ngari tainan kande sahih kem palle nenen kana hanni kannan qagai anna diga me konita anna kandan nar janna kitatai kusikki anga makatina
kud nyangi ta amma taro amma na hankita ya ga amma na hankita laka amma na hankita laka na hancuna nan nyigeta yanke maka taron kana hancuna nan mugita ya yaran kana hancuna nan ngarni tan nan ma wari sasen anke maka kubana na hanga igaritin na haƙore be yaken ngano nganga maken kita awati ni mani aka tani bakano nga na sabu nyana hanta kanonga sahih sikandin ni kanna yawati ni nafi li adam al ihtimal na hon kata anga nyina wano den kama timme atimmanteti kwangana te zaidun laysa bi rajulin zaidu heti yugoy man igo nyene kayugo timmanteti yugo ngan kawa sikinu ko ba kallan ta sikki walla kenga hindu laysa bi imra hindu heti agare yagare nyen kay garunga ko sikinu kube iya na qisa akan na kasinte nyana ta sikinonga idan iwati na kata ndundu kusika no kata nan tantanonga akan tanonga hillandi na kata mana nikana wanon kana hante sikandin nikana kara wanon kati mante sahe kata ndungar no ko warni yerem horarni nan to qur'ana da Allah wa hinu nyugono katana suhunu nyugono katana nan tinti kamannunga o ga ya ganya i malindengiya idan ona kunyana kammo ga idan haindi masalan mugu ngallo ado sondome kuro hada mare mengati maniya annan kandetiya ina hanni kenye anga makandetiya iwanyana magamaniya likenye sahe iwanyana magamaniya likenga na sabunya kumbane hujanu kunga alla danga nan kamma ida suhunum kinanga kande nganga lintu kubenu ya amma kande mucutiya idan seresu kuga kinanga anga makatina duna hatiya antu agunna ladi wanyanan kamma maniya hujaya warni nema qoro nyen kuya masalan tunkanga jalla fi ula dingira nyugoya kahirnunga atimani ilungun tonyen yala mana ninta digame mukwa anga seni de wa muku dingira nyugo ati mumun tonyani amana ni ranta cehena iga digame ko naranta bakalla khenni atini ihin kintenyani yala awreni tihin kintenyani wa mesellen tonni nkamana mikannan kaga ya kenna imakkatina dunaha timaniya imakatina duna hati tarkuya imakatina duna hati inene keya imakatina duna hati ingal lukuga ya nakanden kita kembirenga kusuhunu ga kiniati kebe kenni nakande nyamundutiya ikunga maka kanden kita te gara ga hotana kita te hawo imana hakitiya warni garanna hakebe kita kenyani kamma huja qiyaman kota tunkanti wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون إذن سنكنت صم بكم عمي يكون إلنغن تنين إمومن تنين إهنكن تنخات ناسا بنيامانيا kuna hamma kiti maga kenga ni kandenga kenga makiti maga ido kusuni bane sahim kahandi kahirnu tungkante kaga di tungkanda kata nanti mani isondo mon kibare atilahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun sondomu maga intaha miniti sondomu kuya ana tikahir ndangan sasa keberinga wa bernanga manta bernanga ada ndiga meke hamiti hakrenga awarni gumbanga wadanginai awarni imbenga wadanginai hobure ngana nyana urun daga na hakre ga kenkinne sondome ga kenkinne baka aiti nkamana nikannan qaga sondome be gan kawa hakre ne nanti an ngama tauhidu ngudo am palakinia kenga makiti maga idan ku sondom be hakene ka ko sondomen ti maga tungkanti ya ko kay maga indangar minitiya yala mi gesunu abadan nkaigan kawana kande ngarite ga maken ngaritiya tungkanti indangar minitiya na sabunya imata ke tingar ndi duna di tage mania ina kande ngaritiya
kem pallati mugu ga idangani taru idangani inta muguni tuku yala inda diga men muku inde madoru nganga na sehewamu nkai ga makkati na duna hana kande ke diga men terinka tungkanti taronti idangani ga muguni tikebe ya idan ke ga manan ni kannan kaga ya na koy nanti imana heti sondomonga imana heti ngallunga imana heti tarunga kadi idan yere ke katande manan pedi nanti tarontia walla yagentia walla sondomente iwiya nkina hanyanti maka ina hangan tanonga ko intanonga sahih mbitigi yo kenga diani kenga ngana tembe mbahada ngara tasallenta kan tetenga nga saunan kenke ya ala bitigi gumunga kebe kitanga kitanonga alan tam bitigi nyano ko bitigi nun kutum mo maka he nkayo kekebe ga bitigi nun kutunda ga ne kenga tanke bitigi ndi yala nga kenna hanki tadiwa nellenga daga kontoran ballan nan jaten ko kutum mo yala kontoran tam bitigi ndia awano ngan kayo kian tadi bitigi na hanni yo kenye yo ke kan tada amanya mewa amanya boronge ngawa aga boronge tu ha boronge gaviri yo kompe go dabar ni kallake nga na lakku hilli ray go sunga ta hona kenya ni boronge sahih wala ko hilli rone lakador ay ngaba dabar ni kallake ni go ka sunga ta hona kenya ni boronge bitigi yo ke kan dara awre ni kenyi boronge nyanta gamma na tabunya bitigi na hanta kanu nonya masala ranye idan ku ga be hakene ke kusiki yang kanna hanta ka kuyan na gantia kembere ngamanina nonga ha kan anta kanu anyame ako inta kanu warni ina hanta nonga tungkan tagade jalla fi ula misali sikandinga na ko inanti kubeno hay kene ke kusunu igana ino nganga makanden kita ako inta nonga ati innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur sahih kahira gunga serebe ga barake dine anta kamanya gon pinkindini de nka anamani hinkindini sondomu benu ga gijim mundana kunya hinkindini kahira gunna kyanya la serenga wati burani de wate gorarna nanya golla ganna jara wate gorarna nan kitella ganna jara wate gorarna nan tallaga dangi nka kahira gu akenga kebe nyananga adaga nan condo menya watundi ayam monon ta watten tu suko manten arno kisai idan yeraga be hakene ke ya tungkanga ti sondo mum pinkinten yala amma into hongalya yala amma sondo mu kinta hakrene wa hakrene ko to sigan kawana kebe iga nka igama katina kanden kita hakran to hetiya kenyan tuana nyugota ati gotinta do hakran te heti bane ati kayar nu ko boya nga avion nun da barni ga masinun da barni ga mobil do hon da barna ati gotin to nyen ka hakran to heti maka ati gotin to nyen goti en nyani ma iga kebe de ka hakre ati kenyi min menti ma warna Allah da ken kata nan tantiya ata ko ni kam mo dalika bi annahum qaumun la yaqilun tun kanyi metin ta akre ne kamati gotenti ma kadi gotien ngi ma anga na kedo ketta ko me anga ke qur'an ko lalla ga naro karaga ni ta ko me qur'an nga bakai tiken gotien nyi azaka ka hakre ati ken dia hakre nga seresu anda ke tauhid ya Allahu akbar Allahu akbar idan adan ke digame aham min tanisri ka hainde tunka jalla fi ula dingira tana ada koi nanti karahurenga kefare lantake mugundi lungun karahure arake mugundi ndigame aranta karahure mugundi ndigame ko ni karahurenga yere kahirnuku ay kama karahana ini karahurenga mani warni isondo mu ko ankara sondo ngalintentidi sahe sondo ngalinte antidi sondo ngalinte kantidi na ko mani ina ko karahurunye ati gadi Allah ndamugundini lungunten kaga kirnde ya lungunte yala ilungunto nyani wa mukunka inta tungunya muku sahih
ati gade anke manya inkinten kaga kandandana yala gesunda nan jeniya kai makkan de katta tonke tunkanti jalla fi'ala innaka la tusmi'ul mauta wala tusmi'u summa ad-du'a idha wallaw mudbirin wama anta bihadi al-'umi an dalalatihim in tusmi'u illa man yu'min bi ayatina fahum muslimun idan yera amanan ni kannan kagai ini hurunga mani warni ngalinte ngan kawa duna anati kebeya kenga ni lemanan kaunga kemma kiti kumma ido hurenni bane jutsa ini lunguntonga mani ya warni mukanan nan kawa na duna hati kannan kagai dalilu ana kande mutu ihin kun kaga kenya mo banan nan idan iwatnu kudangani nafiyon li adami li intifa kusuni kannan kaga inna haimbala kun katenya nagati intiya wallihin kintonya ni mana igan kawa na habe kitatu kui kenya nin kama nan peti nan titarku imeto kintentia sahih na jiki ha me kitata idan yere be ga kene misali karagandinga Allah subhanahu wa ta'ala kafirununga ada kafira unga da kenca batin di dangan gelle ya gaswa sahih soranonga ay gonunti yahudu na nasara onate ada hari tananunga konni iwatini tongondi ti Allah tongondi ti khefaren nka tongondi ti Allah tongondi ta khefarunga ka misale de yahudi anu ina bara tongondi ti farende Isa alayhi salatu wassalam wala nasara ni gana bara tongondi ti farenga alayhi salatu wassalam inati tongondi Musa eti Isa sahim serebe gaga tongondi a tongondi ti mana alla kada nyamar nan tan tongondi ti hoya nkan ken tan tongondi anyon killungu anna tongondi tukunga ngan ta kuberu mun anna tamma tongondi tukunga yala ke kaman tongondi wa kenya ni iman ti tongondi ngalla ti kafirun nyana di ma ko ti maniya nanti kafirun nyana ati innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna allahi wa rusulihi ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا تنكنت كمغو أولئك هم الكافرون حقا يكون إياني كافرون نغتهم ما أثبت لهم الكفر من كل وجه تنكنت كاترا غنشبات ديدانا نجليا غلق بيسو harigati tongondi ti kefaru kubenu tunkanti ma tongondi tiya kubenu gati tongondi Musa da Isa ma tongondi ta kubenu gati tongondi Musa ma tongondi ta aho ma tongondi tiya idan warni seresu gati tongondi anke nga Allah ga tantan tongondi to ho han tongondi taye aga tannan kafir na ko to ho han kafir na ko no taye masalan nga serenga lati ngut atini tongondi ti farenga alayhi salatu wassalam nkanga nyini alwala wal bara bisallam mahu ado bare kenta ma hilla kapano nyana bisallam munga abare ndenga bakata widi nyammunga ke kaman tongondi wa walla anna ngari aga hilla kapano nga aga kulla hinna na mogombe yani kanoy be garo kunnaga kemmen taro har sunna gumunnaga walla tawhid nyammunnaga idan ku kama nunga hataji ina dujara yerebe hay kene kay lemanan ka unni maga manti maga I menuti tongondia mi mati tongondia no menu be bab wa nakfuru bi bab I menu makya koni I menuti tongonde ngi maga nka koy tongonde ngan kawinya marni ti ho in tongondi tikentu ku ngama tongondi tikentu ya tunkanti idan ke tongonde be hay kene ke antanonga na sabu nyagana gano ngai ndana henetai nkayere antano afiu nafiyu li adamil wujud yere be hakane kitay mbala ko nyimane lemana ka bunti maka digame ana gira tendi ko anga srenga lini dina gume nyanka hilla kapano nukana no urondo kiye har sanga srenga ngali bagano ndo mara mana nyaga ko dong hijira ngo ujinoro kamana atanji ka do tum duna suda ga kani har sanga ndo bagano nyana mo kayfi nyani lemunu ngalle njanga ngalli telefon ni maka yo whatsapp ndo facebook ndo ko ya anke ndo ba kanu nyana mi mana duna ina daga kani idan anga tan to ngondi ta so kenya nanga sere go ngalli ni islami nyege langa masare kundu do kundu baba na anda islama on kiri khayala islami ananga wa
ona ngollum balli no qur'ana ndo haditha nyenke yonkilu nge hanka nyonkilu nge ido qur'ana ndo haditha ngana ge muslim nyananga ido kunga magemu serebe gollundo kunga magemu aga killi kebe afi njenyen idan na du khriba ne kempede na du khriba ne kempede kanya ni hilla kapana nyugo ga daga ati ken sunna gume nyei heti wahabiyai man farko na sunna kuma ko ndo wahabiya daga ima sunna kuma ko agir nan ti wahabiya numba mimi ya girai ha idi ya gir nan ti wahabiya num mene idan ka hande kata munafiqun igaga ida tongonde nya tongonde kebe gantina han tungkanti ima tongondi few warni kungati tongondi mo gombe kan tongondi ndina hana itongondi kammo sellanga kasikando jambando hota nay magano gon tungkanti wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir shahidun kannan qagai ati wa ma hum bimu'minin kumma nya tongonda ne na sabunya sikkan yi sondomenga na sabunya hita nay maga idan ikunga tida tongonde be nya ken tongonde ntina tongonde be gi kamanna hana kenya angara kwancondo mi annenen ni mo gombe awa sondomenga kenya mogodi anca ganda gollen kaga dabari kana gollen dabari antan sondomenga antan nana awanga ngalike be suka garmu tike sondomen cirenya na kanta sallidi walli sondomen cirenya na hajunta dinan kibare su yanda sumuni me ti sondomen ni ti sondomen ngane ngalli ke kallenga am pasuntan ken dan karamo su kallen agana ngamandu nene koni warna an sondomen ga siro tancu hunu kwa siro no sahih idan yerebe hakene ke ya sere suran ta tongondini ti allai an condomen nga an ganta dinan kinniti nyammo nga sere suran ta tongondini ti allai ti nyammo nga ho haramun ton kan ganti to konon kenyo ne tun kanti innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا إذن سرسو غني تونغون دانا ني فرلا نو بينو وجبان كم من نكون دبرنا هو غني هو حرام تن الله تنو بكا سوكو منتن گلان غني مؤمنين سربه غنا غمالا تو هو حرام تونغا ولا فرلا نو امي دبري aka mandan ke tونغون de gillen tana han kwanga serbe ke gabe ngalle inta sallina ige ke islami nyani yade sahih na sabunya islama gun angana nga islama gun tongunya islama gun nanga lamaniya ananga la anna islama gun gollunya dabari kanyen tunkanta ahlul kitab haqqandi walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaba allahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun maninjigi igada alla kitabe kesedi kenne igama tongondi aga nyigan tongondi sersuga tongondi gati alla tinu kube anga gollini igati farenti nukube tananga gollini nkatongondi mbala o ka ke su sege sege ndenga a inene limundi ga mo ka ne kitabe gullen do kitabe binnen do ho kitabe ke kulor ke gullen no adum benno abinnen no kena tabanga kebe rone makai kebe ga kitabe no gondi kenyam payini aga na gullen ni tongunya santenga dan ta torene adum benyi mega ga ne tongunya santenga dan ta torene idan a kitabe gullen da kitabe binne kasu ni janga bonde nyen ayinda sere go ngale hakrante go ati ke hayno kubelengi kana kitabe gullen nyam mon dan timani ati kitab dumbu ko ga beni bidan kitabu nyai sasa sahih asasa kitab dumbu aw ga beni maniya bidan kitabe idan kitaben kurenda hinenda dumbu enda hubetana kenni tabanu mo gonyai kebe ga no gondi kenyam bayin tongunya na no gondi wa agana aga dumbu anta torne gare nyana no gonda agana aga gura na hanta kai idan yerebe akene ko kitabi gulle qaramu nyani de kitabi dumben qaramu nyani de kiyani wani ahata jinon chaage do halle sahim na sabunya faqdul ilm jahalun to agugan damma ken ni sankiyai wa faqdul amal bih jahlun qabihun to
to agun amma ga kanta gollini ga ken kaga ni sankinta wa ken kebe burengani to agun tam maga ken sankinta wa ka to agun amma ga mbara gollenga ke ga ni sankinta gore ay kenya ni banu israila ga ti musa dangani atattakhiduna huzwa qala a'udhu billah an akuna min al-jahilin sahih na sabunya to hi to agun amma ga ta gollini musa ga mo gombe ga na to len ta agun ti sere atwa agun ngam gombe yala aga da kebe dabara sirin niwa hon to agun ngam maganca ga na dabar ti to len ta agun wallanda to len ta agunya kenna moron ta dinan ta to agun nyime gamma idan gabe hakene nungo kundwa igamma na manan khibarun do hoyno awa hataji non caga do halle kebe so allah subhanahu wa ta'ala ga da kata qur'ana di asuma nan petin nan tantanonga ho ada wanonga nka ana hanyan tanonga da kata nan tantanonga ho ga da antano imme ko ga lagari kubenu o jonge kan nan kai kubenu iwanonga den ka ina hantano ko taro ko ngallu ko nene ko sondome ko anonga de me ina hanyan tanonga sahim amma o ga lagari kebe ya ni mu'minin ya anna to ngon ti gefar nyugo anda kafir na ko to honu ya walla ni mu'minin ya anda bara gollun dabar ni anda sallina anda sumuno idan kebe hakene ke ya antano nga mu'mina ko ken tanon warna anga kebe gilli nan tanon nga danna anga ni mu'mini to ngunga anyi gollini warni tunka ke aya be ga dagara suratul anfal dim tunkante lagarunga kamma ulaika humul mu'minuna haqqan alena anta alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun kuzetu gollunga kam pallati ulaika humul mu'minuna haqqan serebe ganan tan to ngondi kanta gollun dabarni akamanga mu'mini heta akamanni digan kafu konnana bana itan kenya ni ke qaida be hoy gada garera allamatu sa'diti ma nafahu al-qur'anu ho ke be qur'ana gada gata fa imma an yakuna ghayra mawjudin imma ananya antanonga few qole manan ka ko kitu be no gadiriti aw annahu mawjudun walla kenga he akenga awanonga walakinahu nka akenga ghairu mufidin afaidan tehti nuska nyuga bonon dinere nanti muqayyid fawnyan ghairu mufidin afaidan tehti wala nafi'in ana hantika hetika idan qur'ana ga hube lugatana hilwan ho adinonga antanwa few ko munafiqun ngati kunni mu'minun yai tunkanti heti mu'mina gonti maganon ho ga di tunkanga tin antanonga awanonga den ka faida be gan kawa kitenna be gan kawa kitekenya antanonga ko agati kafirnunga imumun tonya ni lungun tonya ni kin tonkani yala suhunu kubenu gan kawa ngarndenya na inti magawa magan kai gama katina duna hatiya warni kande ngarliti kwai kande ntanga lisitangwa ngarliti kusikiai igama katina kungari sahim ogana tisiki yani sondome kenya ni lesilinga yani nene kenna diga men ko yagan kana ngari taro namugo kanna na so girsenga sondome makahe kusiki na kenya kamma anga makatina duna hati ku ya hari gananga allungun tenya am pinkin tenya ni an tondo men kaga karantenya na kaga sondo ngalin teheti sahih amma ngare kiyama ko tunkanti illa man atallaha biqalbin salim mayemme be ganar timaniya sondon kisintenga salima min ashirk sondome ka kisgelli illa kapenga wa min albid'a akisgelli bid'a non qaga wa min almaasi akisgelli lan kudon qaga kyani sondon kisintenga kama nan petangar ni watesu anga kala ko tambe watentan tondo mengala manam petikeya nkangar nan tondo me kesen nyalli killa kape watente bidia watente allan kute ho watente kyani sondon kisinteng sahih idan kebe hakene ke sondo mun kibarenga ko tego mo gari si hakam makafirun nun tondo munga alla di mo kan kutu qur'ana di kammo sahih taban sondo mun tunu sikwai sondo mun be no qur'ana di isuni sikwai sora bane no gondi tunkandi karndi menonga ni inonu suka mantelli tinonga walakin kafir nun condum magan kutonga isondo mun na kunda kenga daga na tammuya ay gonu ngase tundin tammudo hokam mundi no kunu yuga nati al khatim beginde no kunu yuga ga al qaswa kawai daga na idan Allah nda ko tata na koyi
darsu ngana kam warni se he sondo mun ngal halanga ni kebe yala sondo men ma kan kutunu nan tana kundu kammo igana sondo men kan tan na ma nan pedi nan tanya gidenga maka ayi nka angan ta wana kubenu dabara anga kunda barne kenya nan sondo me ke kawayenga maka angan ta wana kubenu dabari anga kunda barna an sondo men kawa sondo men kawayen pedi nanti alo nanta newa ga logobe walla hotana mana agan kawana ngara kubi anga kubenu dabar nan na kunya dabar kan sondo kainga arno al halan churundi idan lenko nyuko kullatun hillali to ngum bangam palle dingiran ta kutande dangan hillande qur'ana alla ga kubenu katana hillu an wada antano afew ho kada wanon kana hanyan taron sallallahu alaihi wasallam muhammad wa ala alihi wasallam